हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आज मौजूद हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस फोरम में जो एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है 2 डेज़ का। इस्लामाबाद और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का पाकिस्तान में आना है, क्योंकि हमें ये आवाज़ें या बातें सुनने को मिल रही थी कि शायद कोई इंडियन डेलीगेशन या कोई इस किस्म के लोग नहीं आएंगे, लेकिन फाइनली वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। और अभी क्योंकि कॉन्फ्रेंस जारी है कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, और जो मीडिया सेंटर है पाक चाइना सेंटर, वहाँ पर दुनिया भर का मीडिया मौजूद है। पाकिस्तान का मीडिया भी है, हिंदुस्तान का मीडिया भी है, और इसके साथ साथ बाकी जितने कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें उनका, और उसके अलावा भी बहुत सारा मीडिया यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं कि शुरुआत है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से ज़्यादा बात होती है। जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, आपस में टाइज बिज़नेस के हवाले से है, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अगर ताल्लुकात को हम देखते हैं, चाइना और इंडिया को अगर हम देखते हैं, तो उसमें काफ़ी दूरियां हैं, काफ़ी ख़राबियाँ हैं। इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे इस पे बात करने की। और हमारे साथ इस वक्त हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ज़ीशान सैयद भी मौजूद है, क्योंकि वो भी इस तरह के इवेंट्स को कवर करते रहते हैं। और उनसे पूछेंगे कि एक तो सबसे पहले ये पूछना है कि इस इवेंट को होस्ट करना कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है, कितना बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है इसकी पाकिस्तान के अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो हालात रहे, उसके बाद इस तरह के इवेंट को होस्ट करना, वो कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई भी कि रास्ते वास्ते बंद होने से थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। जिशन, थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस फिर आते हैं थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना और इंडिया के हवाले से कि क्या होने जा रहा है। फ़खर, शुक्रिया। मैं पहले एसईओ पर आने से पहले एक बात करूँगा कि जो मुश्किलात है मुल्क के खातिर ये कुछ भी नहीं है। ऐसे हज़ार किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त करने पड़े तो करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम जो पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान 10 ममालिक है इसमें, और दुनिया की 40% आबादी का इन्हिसार है इन ममालिक का। अब पाकिस्तान में मौजूदा हालात में जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ना हो, पीस का रोला मसला हो, तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक कामयाब इनेकाद, मैं वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये इंतहाई कामयाब, मैं अपनी राय के साथ कह सकता हूँ कि ये कामयाब इनेकाद है। अभी तक बड़े तरीके से, अच्छी तरीके से, ऑल्दो कुछ बहुत सारे मसले मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कोई भी चीज़। हम अगर अपना कोई घर का काम करते हैं वो भी 100% ठीक नहीं होता, खाना भी बंदा कोई 100% ठीक नहीं खा सकता। तो ये तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ पे आपके अंदरूनी मामलात किसी भी तरह की ठीक ना हो, फिर दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हो, आपके जो लेफ़्ट राइट में जो लोग हैं, जो कंट्रीज़ है जिनका आपको गिराने का और कोई काम ही ना हो उसके अलावा, उसमें फिर आप इस किस्म की इवेंट का जो है वो अरेंजमेंट करना, और ये 23वें इजलास है उसको अरेंज कराना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं आपको यहाँ भी एक और मज़े की बात बताऊँ कि चलो हम तो अगर कहते कि कामयाब हैं तो शायद लोग कहेंगे यार अपने मुल्क के लोग हैं, लेकिन जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि इस कामयाब समिट पर मैं पाकिस्तानी हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तो मुझे भी ज़रा ज़ाहिर है हमें खुशी हो गई, और हमें फिर और ज़्यादा अंदाज़ा हो गया कि वाकई में ये जो समिट है ये कामयाब है। हाँ बिल्कुल ज़ीशान, लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से बहुत बातें होती हैं। हालात 2019 के बाद ख़राब हुए, लेकिन इससे पहले भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, 4 जंगें हुई, लेकिन बेहतर भी हो जाते हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर का आना पाकिस्तान में, क्योंकि हमें यही सुनने को मिल रहा था कि शायद कोई भी नहीं आएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन उनका आना इससे पहले बिलावल वहाँ पे गए थे, कितनी बड़ी चीज़ है। बेशक ये बायलैटरल नहीं है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन इसके मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद है, तो उनके आने के हवाले से फिर जो हाथ मिलाना है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ और स्माइल पास करना, कितनी बड़ी एक चीज़ हो सकती है, और आगे जाके इसको बुनियाद बनाकर कोई बेहतरी के इम्कानात हैं।
فخر ویسے تو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے آنکھیں کھلی ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہمارے یہ اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ اپس اینڈ ڈاؤن اس طرح نہیں ہوتے کہ ہم نے بالکل کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو دورے ہیں یا معاملات ختم کر دیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں ہماری ملاقاتیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ فیسنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس وقت بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا، آل دو کہ آنے سے پہلے ان کی فورن منسٹری نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اس میں یہ کہا کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن نہیں ہے، بائی لیٹرل دورہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ملٹی لیٹرل ہے، کیونکہ اس میں ممالک ہے، ممبران ہے 10، تو اس کو اس حساب سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو بائی لیٹرل نہیں ہے اور ہے بھی نہیں۔ بالکل لیکن ان کا یہ آنا، یہ بھی وہ کہتے ہیں نا نیک شگن ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ہی کچھ معاملات سدھریں گے، کچھ معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بھارتی وزیر خارجہ جو کہ ہمیشہ انٹرنیشنلی فورم پہ پاکستان کے خلاف بہت بولتے ہیں، اور یہ مشہور بھی ہے جے شنکر صاحب اس حوالے سے، لیکن مجھے ایک چیز ہے کہ ہمیں پاکستان کو چونکہ ہم میزبان ہیں، ہمیں اس کو مزید اور بھی اس کی ریسیونگ جس طرح ہوئی اسے اور ڈبل ہونا چاہیے تھا، یا جس طرح شہباز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا تو شہباز شریف صاحب کو ایک دو قدم آگے اور بڑھنا چاہیے تھا۔ اب چھوٹے موٹی چیزیں ایسے یار، ہم اگر مہمان میزبان ہیں تو ہم میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ مہمان کا قدر کرنا، پھر جب آپ بلائے گھر بلائے مہمان کو، آپ تھوڑا اور نکل کے کریں اور کھل کے کریں، بجائے جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کرتے اس سے ڈبل ان کے ساتھ کریں، تاکہ یہ جو آپ کے لیفٹیز ہے ان کے ساتھ کم از کم آپ کے تعلقات جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات، آپ کا جو سوال ہے کہ یار جے شنکر کا آنا، اس میں ایک چیز تو بڑا کلیئر ہے کہ جے شنکر صاحب جو بھارت سے پاکستان آئے ہیں، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے یعنی اس کو سائڈ پہ کر لیں، لیکن اس میں بھارت کا کتنا فائدہ ہے وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو دیکھیں۔ یہاں پہ جتنی بھی ایم او یوز ہوں گے، ابھی جو یہ اسپیچز ختم ہو جائیں گے، پھر جو ایم او یوز ہوں گے، ان ایم او یوز میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کا جو ہے وہ معاہدہ ہوگا ممالک کے ساتھ۔ یہ بھارت، جے شنکر اپنے ملک کو، اپنے ریاست کو، بھارت کو، انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ اپنے معاہدے کریں گے۔ دوسرے جو ممالک ہیں جن کی وفود یہاں ہے، وہ اپنے معاہدے کریں گے، اور ان کا بینیفٹ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ جو ممالک یہاں پہ 10 ممالک ہیں، وہ اپنے اپنے معاہدے کریں گے اور ان کے اپنے اپنے فوائد ہوں گے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، حال دو پاکستان کو تھوڑا زیادہ فائدہ اس لیے ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سارے آئے ہیں، سارے مہمان ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو وہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ والی بات ایک چیز کہ جتنا ہم نے ان کو ایک استقبال کیا، ریسیو کیا، شاید اس سے بہتر ہو سکتا تھا، اور اگر ہو جاتا تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں ان کو ایز اے گیسٹ، بلکہ بہت اچھا، ہمارا کوئی بھی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو ان کو ریسیو کرنے کا، اور اسپیشلی اگر ہندوستان سے آتا ہے تو اگر ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے تو میرے خیال میں اس سے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ول سی یو اگین۔